shoot well lit environment. Ang ulan, ting ulan na dili pwede ma. So anyway, ano doon guys, so ato na siyang i-off guys kay base magliti, so it's a big problem. So diba, it's a cold, it's a broken. So bye bye na guys, kay mag zoom ko sa phone. Ulan man, ay ang Sabisyan, grabe kusog kay ulan dito guys. Hindi na makita ang building, no? Ayun oh, layo na gani siya guys, nagkislap-kislap man oh, hindi na siya makita. Only my eyes can see. Sa red nga nag blank. Ayun siya, bisan pagpadak nato siya guys. So, di siya makita. Ano siya, ka-blink but not pula. It's a white color but that is pula. Red color. So, the neighbor is all sleeping already. So, I need to until here, ang rain. So, look. So, okay, bye-bye guys.